Huwag natin isang pagkain lang. Kalahati lang. Ibigay mo ito. Alin ba ito? Alin? Okay na. Yan! Go! Yan! Guard, ubusin mo yan. Don't play games off the chain, and they gotta do everything and get it paid. And they gotta get it and get it on. Mamaya na. Pumunta na ang baluran dyan. Nga lang, pagpunta sa pinto. Taga-urong. Yan! Grabe, nakipag-awak. Ano gamit mo? Makuha ka naman ng commercial. Kunwari Joy. Blue touch. Ha? Kunwari Joy. Kunin mo yung Nag-isa, Joy. walang laman. Joy, ayun no. Kunwari, sige. Endorse mo. Ayan o, Joy. Ayan yung Joy o. Bukas na lang yan o. Yung kabila. Yan. O, Joy. Go. Joy Ultra, isang patak lang. Talo, isang patak. Wow, flawless daw si Banuran o. Yan si Banuran. Flawless daw o. Aredya, wala pa sabon dito. Sabon ako. Papasaya, wala bang kaunewa? Aredya, wala naman bagong tugtog. Hindi ko makita yung toilet. What the hell she says? Yan o, Tagalaban nila.